हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग समस्त पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मैंने काली ब्लॉग देखी आम गाँव में यज्ञ हो जोटा कि कलश बुड़ा काली जाइला आज हूँ फास्ट डे आशा करूँ आपण मैंने काली भिडटी भल लगी आपण मानक मु घरे अच्छी मो सांगे बुलूची पपी मुझे देखो देखो पपी बर्तमान मो सांगे बुलूची बर्तमान आम बाड़ी बुलूचु आपको बुले बाली सारापर मु घर को जी घर को जा गाधेबी गाधेकी खाई जी पड़िया को कहीं से लोक आरेंजमेंट सब हो खावाई से पहुँचले देखा जा कौन सब आरेंजमेंट हो सारा लोक मैंने सब खाइबे पिला माने भी आसिक थे समस्ते चलन जी पापा कौन कौन है पपुलू एटिका एपटे 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 देख एपटे हाँ समस्त हाय कर हाय हेलो एपटे आउ थे समस्त हाय हेलो नमस्कार ये बदमाश टी कहूँ जानी पारनी आउ थे कह हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग समस्त को पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को का बबलू ए का केमती अछंती आपण माने समस्ते बबलू ई की देखलु सेडी एडी देखलु अपन देखलु की एके एपटे एपटे कैमरा में देख एडी एडी कपल पापा चलो घर को जीवा तो लेट है चलो घर को सीधा चलो घर को चलो घर को चलो सीधा 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 चलो घर को चलो 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 सीधा 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 घर को चलो 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 कोट रही ना चलो सीधा घर को जीवा घर को घर को घर को घर को जीवा घर को जीवा मोर लेट हो चलो 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 सीधा घर को गाधो पदा सरीगला खाଇବା भी सरीगला पपी को भी खाया दे सारे ए चलन जा पड़िया को देखिया पड़िया पे सब थे जाकि खाଇବା पीवा भी रेडी हो लोक मैंने सब आसबे खाया डग से बाटिया पड़ो अरे मार दियो
Gimana? ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଖାଲି ଠାକୁର ଖାଇବେ ଆଉ ନନା ସବୁ ଖାଇବେ ନା କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି? ଚାଲିଛି ଜେଜ। ହଁ ହଁ ସେ କଣ ଛଣା ହଉଛି? ହଁ ଚାଲୁ। ତ ଗଲା ଆଉ ଖାଲି ଗଲା କିଲୋ ଗୋଲା ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ବସେ 30-35 କିଲୋ କଖାରୁ କାଟି କଖାରୁଟା ଆସିଲା କଖାରୁ ତ ମୁଁ କଟା ହେଲା ତମେ କରେନି କହିବ 15 କିଲୋ ଆଳୁ କାଟିବ 10 କିଲୋ ଆଳୁ ରଖିଦବ କାହାକୁ କହିବ ତମେ ନିଜେ ହେଇକି କାହାକୁ କହିବ ଗୋଲା ଆଳୁ ପାଗଳା ଇଆ କୁଣ୍ଡୁ ଆସିଛି ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଏଇଟା କିଲୋ ନା ନା ସିନା ମିଶିଲେ ଏବେ ଏଇ କଥାଟା କେବେ କହିନ ତ ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଯେ ନଇକି ନେଇ ଯାଉ ଯା ମୁଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେପଟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏଇ ନାଳୁ କଣ କହିଛି କିରି କିରା କାଟି କହିଲା ବର୍ଷଟା ବୁଝି ନଉ ଏତେ ରହିବାର କଥା କିରି ଆଳୁ କଟା ହଉଛି 15 କିଲୋ କାଟିବ 400 ଲୋକ ଖାଇବେ 15 କିଲୋ ତ ଆଣି ତୁ ଏତେ ମୁଇକିରି କଟା ହବ ନେଟି ରହିକି ନା ସରି ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି 35 କିଲୋ କାଟିବ 15 କିଲୋ ରଖିଦବ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଲୋ କଟା ହବ କଣ କହିଲା ନାଳୁ କଣ କହିଲା 35 କିଲୋ ଆଉ 15 କିଲୋ ରଖିବ 15 କିଲୋ ବୁଲାକୁ କହିଛି 35 କିଲୋ ବୁଲାକୁ କହିଛି ଲାଇନ ଥିଲା ଠିକ ଲାଇନ ଗରମା ଗାଡି ବାଜିବନି ଗାଡି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇପାରିବନି
কথা যে গোটা বড় কুমড়া পাবো না দেখো আরে অনেক বড় ডাল মাছ জলদি করে কাটি দাও তারপর টাকি দাও বড় কুমড়া উঠায় Tabo pulang udah ya. তপস্বিনী দা কি দেবে মুহ লুচে কଣ ଖାଉଛୁ তোর তোর Hi guys. হ্যাঁ না বে হ্যাঁ 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 করে ଦେଇଯିବା ସେପଟୁ ଆସେ ର
ଖାଲି ଖାଲି ଆସିବ ଏଠି ଜାଗା ଦେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଜାଗା ନେଇ ପାଖରେ Hi guys. Hi guys. अरे ସେଇଥିରୁ ମୁଠା ମୁଠା ଦିଆ ଆମକୁ ଏ ର ବାଧିଆ ସବୁ ମୋର ପାଖା ଡାଲ ଦି ଆମେ ମୁଠା ମୁଠା ଦେଇ ଦେ ମୁଠା ମୁଠା ବାଟେ କୋବେ ଲାଗିବ ସବୁଟା କହୁଛି ଦେଖେ चल नेपाल सोचो को चल चल फोटो बुलावन ये पातोटा जीवारू लेकर श्रीमती अम्मा का दिखी आज ब्लॉग टी जदि भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें। आपण बहुत बहुत